अरे रोमियो सारे अरे मो पर मो झियो तनु को देखा करने को आसी अथच मो झियो कहिबे सारे आपणक झियो तनुप्रभा सखी मानक सहित खेलिबाकु जाइछन्ति सार हौ भलो करिछि अरे रोमियो सार अरे ए समय मो झियो खेलिबनी तो आउ खेलिबो कि सार किंतु ता बापा कथा मध्य तार निश्चय मन रहिबा कथा हाँ सार हे रोमियो सार अरे मो जते मो झियो को देखा करने को आसी सारे मो झियो को आने खेलिबे को जाउछि ताको शीघ्र डेकी डाकी दे सार सार आपण जदि व्यस्त हो गलेनी ताले एक छणी डाकी दउछि सार ठीक अछि रमेश आलो मा तनु देई जोठारे थिले मध्य बापा पाखरे उपस्थित हुआ बापा अरे मां जनमर भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम बापा आयुष्मान भव दीर्घायु भव उठे बा भगवान तोरो मंगल करंतु बापा मारे हाँ बापा अरे अनेक समय मु एठी आसी तोते अपेक्षा करिछि हेले बापा मु सखी सहित खेलिबा पई जाइतिली बापा से उपवन को हौ भलो करू बापा अरे ए समय तू न खेलिबो तो औ खेलिबो कि बापा किंतु रे मां हाँ बापा अरे तो बापा कथा मध्य तुरो निश्चय मन रहिबा कथा बापा आसु आसु समय टही गला बोली तुम एमिति कथा कहछ काहे की बापा अरे बा हाँ बापा अरे तू तो जानिछु तू चमरो एकमात्र अडियाड करनी जानिछि बापा हौ तोते दंडन देखिले मते चतुर्दिग केमिति अंधकार देखा जाए हेले बापा छाड़ुछि कथा एने तो आसी जाइछि ना हौ हेले बापा कथाटी कहि बोली भाबिछि अरे कथाटी कहबो हाँ पेड़ी लाजू छे बापा नी बोलू करे मा तोर बुआ के दिल खली कर क के कथा है जी कह अरे मां बापा अरे कोन कहबा को चाहथलु बापा करे सेई कथाटा प्रकाश करि दे रे बा बापा आसंता काली देवदेव महादेव को जागर अच्छी बापा मते अनुमति दियो बापा मु चली जीवी से पवन को स्वर्ण चंपा फूल पाई अरे मां बापा अरे तू पुनी सेई स्वर्ण चंपा फूल पाई घोर कारण मध्य को जीव हाँ बापा नाई रे बा बापा अरे से घोर कारण मध्यरे अनेक हिंस जंत्र माने रहंती आउ से घोर कारण मध्य को तोते कदापि जीवा पाए देबी हाँ सार से स्वर्ण चंपा पुष्प उद्यान रे नाग देवता थांती सार सुनिलु रे मां बापा अरे रोमियो कोन कहिले सुनिलो अरे से स्वर्ण चंपा गछ बोले कोने नाग देवता रहंती हेले हमें देखी कि चलिबो बापा तथापि कहू बापा तथापि मु तोते से घोर कारण मध्य को जीवा पाई अनुमति देई पारिबे बापा हां रे मां हे पूज्य पियारा विनाती मोहरा प्रकाश तबागारा हे पूज्य पियारा विनाती मोहरा प्रकाश तबागारा सहचरी साथ जीवी मुकाना सहचरी साथ जीवी मुकाना आदेश दिया ए थारा
ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯିବି ମୁଖର ବନର ସନ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯିବି ମୁଖର ବନର ଚଢ଼ାଇବି ଯାଇ ହରଙ୍କ ପାୟରେ ଚଢ଼ାଇବି ଯାଇ ହରଙ୍କ ପାୟରେ କୃପା ହେବେ କି ଶଙ୍କର ହେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟର ବିନତି ମୋହର ପ୍ରକାଶେ ତବ ଆଗର ହେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରିୟର ବିନତି ମୋହର ପ୍ରକାଶେ ତବ ଆଗର ଆରେ ମା ଆରେ ଆମ ବଗିଚାରେ ଯାହା ସବୁ ଫୁଲ ଅଛି ହଁ ବାପା ସେ ଫୁଲ ତୋଲି ଆଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି କଣ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି କି ନାଇଁ ବାପା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି ତାହେଲେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଫୁଲ ହିଁ ହଁ ଦରକାର ବାପା ଆରେ ମା ବାପା ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଘୋର କାରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ପାରିବିନି ପାରିବିନି ବାପା ତମେ ଯଦି ମତେ ଅନୁମତି ନ ଦେଇଛ ନା ବାପା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଜମାରୁ କଥା ହେବିନି କଥା ହେବିନି କଥା ହେବିନି। ଆରେ ମା আলো হে তনু মা আরে রাগরু স্বাভিমান ছাড়িদেলু মা তো বাপাকে কহি তো পুষ্প উদ্যান যা কথা ফাইনাল করে দৌছি সারে আপনার একমাত্র অলিগল ঝিও তা মন দুঃখ কাইকি করছেন সার অনুমতি দেই দিয়ন্তু পুষ্প তোলিকি আনিবে সার আরে রমেও সারে আরে ତୁ ପରା କହୁଛୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳରେ କୁଆଡେ ନାଗ ଦେବତା ରହନ୍ତି থান্তি সার ଓ ଭଉଣୀ କହୁଛୁ ଅନୁମତିଟା ଦେଇଦିଅ ହଁ ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଆମ ତନୁମା ସାଧାରଣ କାମରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ଆଣିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ସିନା ଆମ ତନୁମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ବରଟେ ମିଳିବ ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦଉଛି ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଆରେ ମା ତନୁ ଆସେ ମା ଆରେ ମା ଆସେ ଆରେ ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଆ ଆରେ ମୁଁ କଣ ସେ କାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୋତେ ମନା କରିଦେଲି ବେଳେ ତୁ କଣ ତୋ ମନ ଉଣା କରିଛୁ ବାପା ନାଇଁ ରେ ମା ହଁ ବାପା ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଏକ ମାତ୍ର ଅଡ଼ିଅଣ କଲି ଜାଣିଛୁ ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯାହା ସବୁ ମାଗିଛୁ ହଁ ବାପା ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ଦେଇଛି ହଁ ଆଉ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଫୁଲ ପାଇଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ବାପା ମୁଁ କଣ ତୋ ମନ ଉଣା କରିପାରିବି ବାପା ମୁଁ ଫୁଲ ବନ ଯିବି ବାପା ହଁ ରେ ମା ବାପା ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ସେ ଘୋର କାରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ହଁ ବାପା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ରେ ମା ଆରେ ମା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ବାପା ସେଇ ଘୋର କାରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି ନାଇଁ ବାପା ଯୋଉଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଗଛ ମୂଳ ଅଛି ହଁ ବାପା ସେଇଠାରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ହଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲି ଆସିବୁ ତୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ଠିକ ଅଛି ରେ ମା अरे रोमियो सारे सारे अरे तू कहिनो बड़ी ओ झकमो সেই ঘোর কারণ মধ্যକୁ ଯିବା ପାଇଁ অনুমতিটা ଦେଇଛି सारे सारे ହେଲା ରୋମିଓ हेले सार সেই ঘোর কারণ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବନି ତ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବନି ସାର୍ ତଥାପି ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ସାରେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଆରେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ সেই ঘোর কারণ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ
বাপরে বাপ এতে বড় দায়িত্ব মো উপরে স্যার আরে রমেশ সারে আরে তনু যেତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ আহা, আরে তোর কোন এতে দায়িত্ব হব নাকি হব স্যার হব হব কিন্তু গোটাଏ কথা মনে ରଖିବ কোউ কথা কি সারে ମୋ ଝିଅ ଯେମିତି হ্যাঁ ସେଇ ଘୋର କାନ ମଧ୍ୟରେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ତା ମାନେ ତମ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇକି ଯେ ମତେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ବସ୍ ତୋତେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ହେଇ ମୋ ଝିଅର ଚଉବଣୀ ପାଖେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ସାର୍ ସେଇଆ କରିବି ସାର୍ ତାଣେ ଝିଅ ମୋର ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଇ ଘୋର କାନ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯା এই ক্ষণে গলি স্যার ଠିକ ଅଛି ওকে স্যার